Halo Sobat Invest dimanapun Anda berada. Bagaimana perasaan Anda melihat pergerakan IHSG beberapa minggu terakhir? Jantung berdebar, deg-degan, pucat melihat portofolio merah, harga saham yang kita pegang turun terus? Was-was menunggu sahamnya naik lagi? Itu adalah kegelisahan jangka pendek yang bisa dialami para trader. Kemudian, barangkali ada juga yang khawatir, emiten yang dikoleksi sedang ada permasalahan keuangan. Pandemi yang belum terlihat ujungnya, membuat banyak emiten sempoyongan. Utang yang membengkak, beban bunga yang makin tinggi, para kreditur berupaya mempailitkan perusahaan. Genting sekali kalau itu terjadi. Jika Anda menjadi investor pada saham semacam itu, pasti akan sangat was-was. Mari kita simak petua dari Opa Peter Lynch, saham jenis apa yang membuat dia selalu tenang dalam berinvestasi. Dan, bagaimana dia bisa menghadapi harga saham yang sedang anjlok. Excuse me, is a lot of times people buy on the basis the stock has gone down this much. How much further can it go down? I remember when Polaroid went from 130 to 100, people said, here's this great company, great record. If it ever gets below 100, just buy every share, and it did get below 100. A lot of people bought on that basis saying, look, it's gone from 135 to 100. It's now 95, what a buy. Within a year, it was 18. And this is a company with no debt. I mean, this is a company, it was just so overpriced, it went down. I did the same thing in my, I think my first or second year at Fidelity. Kaiser Industries had gone from $26 a share to 16. I said, how much lower can it go? It's 16. So I think we bought one of the biggest blocks ever on the American Stock Exchange of Kaiser Industries at 14. I said, it's gone from 26 to 16. How much lower can it go? Well, at 10, I called my mother and said, Mom, you got to look at this Kaiser Industries. I mean, how much lower can it go? It's gone from 26 to 10. Well, it went to 6, it went to 5, it went to 4, it went to 3. And now, fortunately, this happened rapidly, or I would probably be still caddying or working at the Stop and Shop, but it happened fast. So I was able to, it was compressed. And at 3, I figured out, there's something very wrong here because Kaiser Industries owns 40% of Kaiser Steel, they own 40% of Kaiser Aluminum, they own 32% of Kaiser Cement, they own Kaiser Broadcasting, they own Kaiser Sand and Gravel, Kaiser Engineers, they own Jeep, they own business after business, and they had no debt. Now, I learned this very early. This might be a breakthrough for some people. It's very hard to go bankrupt if you don't have any debt. It's tricky. Some people can approach that. It's a real achievement. But they had no debt, and the whole company at 3 was selling at about $75 million. At that point, it was equal to buying one Boeing 747. I said, there's something wrong with this company selling for $75 million. I was a little premature at 16, but I said, everything's fine, and eventually this will work out. And what they did is they gave away all their shares to their shareholders. They passed out shares in Kaiser Cement, they passed out shares in Kaiser Aluminum, they passed out their public shares in Kaiser Steel, they sold all the other businesses, and you get about $50 a share. But if you didn't understand the company, if you're just buying on the fact the stock had gone from 26 to 16, and then it went to 10, what would you do when it went to 9? What would you do when it went to 8? What would you do when it went to 7? This is the problem that people have, is they sell stocks because they didn't know why they bought it, then it went down, and they don't know what to do now. Do you flip a coin? Do you walk around the block? What do you do? Hikmah yang dapat kita petik adalah, investasi pada saham dengan sedikit utang, bisa membuat hati tenang dalam jangka panjang. Simple. Menurut Peter Lynch, saham tanpa utang tidak mungkin bangkrut. Tidak bisa dipailitkan. Pidato Peter Lynch tersebut terjadi pada tahun 1994. Rasa-rasanya, petua Opa Peter, masih berlaku hingga saat ini. Bahwa, saham yang tanpa hutang, tidak mungkin bangkrut. Saham jenis apapun bisa saja harganya turun signifikan setiap saat. Bahkan untuk saham no debt sekalipun. Harga sahamnya bisa saja jatuh signifikan. Mungkin, harganya sudah overvalue. Kita tinggal mengakumulasi kembali ketika harganya dirasa undervalue. Jadi, hanya masalah waktu saja, harga sahamnya akan kembali ke nilai intrinsik yang sebenarnya. Lantas, emiten apa saja di Bursa Efek Indonesia, yang hanya punya sedikit hutang? Serta, emiten tanpa hutang, di tahun ini. Berikut definisi dan kriteria untuk saham-saham tanpa utang. Utang yang dimaksud di sini adalah utang berbunga, seperti pinjaman kepada perbankan, penerbitan surat utang atau obligasi, pembiayaan finansial atau leasing, dan semacamnya. Tentu emiten tidak dapat terhindar dari utang piutang kepada pemasok dan pembeli. Utang semacam itu akan terjadi di operasi setiap perusahaan. Namun lazimnya, utang kepada pemasok dan pembeli, tidak ada bunganya.
Untuk stock screener ini, saya pilih perusahaan yang memiliki total debt to equity ratio di bawah 25%. Kita ambil 20 saham terbaik yang dapat Anda pertimbangkan untuk disimpan dalam jangka panjang, versi Investoria. Inilah hasilnya, 10 saham dengan utang berbunga kecil di Bursa Efek Indonesia, dan 10 saham tanpa bunga di Bursa Efek Indonesia. Itulah beberapa saham pilihan yang dapat Anda pertimbangkan. Emiten dengan sedikit utang, mengandalkan dana kas internal perusahaan dan laba bersih tahun-tahun sebelumnya, untuk melakukan ekspansi. Merujuk pada daftar emiten barusan, emiten pada sektor-sektor defensif mendominasi daftar saham tersebut. Kekurangan dari emiten dengan sedikit hutang, atau bahkan tanpa hutang, adalah emiten tersebut tidak agresif, tidak berkembang secara masif, sehingga kecenderungannya, harga sahamnya lebih stabil. Berbeda dengan perusahaan yang ekspansif, di mana utang merupakan leverage atau pengungkit bagi pertumbuhan perusahaan. Harga sahamnya akan cenderung volatil dan mudah menanjak seiring dengan pertumbuhan perusahaan. Asalkan manajemen mampu untuk menumbuhkan laba bersih lebih tinggi daripada utangnya. Namun, ketika terdapat kondisi ekonomi yang tidak stabil, kita perlu berhati-hati. Perusahaan dengan komposisi utang berbunga yang tinggi akan menjadi kelompok pertama yang lebih terdampak keuangannya. Apakah Anda lebih cocok memegang saham tanpa utang? Atau sebaliknya? Pilih emiten yang agresif, namun perlu bersiap ketika ekonomi turbulensi. Sekian video kali ini. Subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan wawasan baru tentang investasi. Stay healthy and happy investing.